بلکہ اللہ تعالی علماء کرام نو فوت کر دے گا تے باقی رہ جان گے جاہل. ہن اے جاہل جڑے باقی رہ جان گے علم تو کورے جاہل باقی رہ جان گے. انہاں نو لوکی اپنے مفتی تے اپنے سردار بنا لین گے. انہاں تو لوکی سوال کریا کرن گے سوال. فافتو بغیر علم علم تو بغیر فتوے دین گے. فضلوا وازلوا فرمایا خود بھی گمراہ ہون گے لوکاں نو گمراہ کرن گے. میں اج ایک ناصر مدنی دا کلپ سن رہا ہوں، میں حیران ہو گیا. میں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سچی. توجہ ہے بھائی. سوال ہویا ہے ناصر مدنی نو کسے جلسے چ بیمہ پالیسی دے بارے اڑا بیمہ کراندے نے اپنا. ہن سرکار بیان کر رہے نے بیمہ بیان کر رہے نے. کہندے نے یار بیمہ جائز ہے کس طرح. ویکھو ایک بچی ہے 5 سال دی 4 سال دی. ہن او دا بینک کہندا ہے مینوں لاکھ روپیہ سال دا دیو 10 سالاں تہاڈا 10 لاکھ ہو جائے گا. اودے نال اسی کاروبار کران گے. جڑا نفع ہوئے گا او پتر چپ کر جا. جڑا نفع ہوئے گا وہ نفع اسی تانوں دیاں گے. پھر بچی نو جدو بچی جوان ہو جائے گی اساں تانوں لیا 10 لاکھ دیاں گے تانوں 15 یا 20 لاکھ. پھر بچی ویانی تانوں آسان ہو جائے گی. اگر باپ فوت ہو گیا بچی دا مگروں بیوی اگر انہاں اپنا بیمہ پالیسی نہیں کرائی ہوئے گی تو کنی او دی بیوی پریشان ہوئے گی. ایمان خطرے پہ جائے گا. لوگاں دی محتاج ہوئے گی. تے جے اس بچی دی او بیمہ پالیسی کرا گیا ہے ہن جناب باپ دے فوت ہون تو بعد انہوں پیسے ملن گے. بیوہ عورت اپنی بچی بیاہ لے گی. دیکھو جی کنی آسانی ہو جائے گی. پھر اگو مثال دین دیا ہے. مثال دیکھو جی تسی ایک من کنک خرید دے ہو 1000 روپے دی کسی زمیندار تو او کچھ وقت تو بعد ہو جاندی ہے 1300-1400 دی. ہن تو دا کی خیال ہے صرف 1000 ہی لبو گے کیا باقی 300-400 چھڑ دیو گے. جی میں ایک کمائی ہے اس طرح ہی او تواڈے پیسے دی کمائی کر کے تانوں دیندے نے. میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیمہ جڑا ہے بھی تہاڈی بچی ایک جوان نہیں 10 سال دی ہے 5 سال دی ہے او تسی بینک وال تانوں کہندا ہے بھائی تو ایدا سال دا لاکھ روپیہ مینوں دینا 10 سال اسی 10 لاکھ نہ کام کراں تے پورا 10 سالاں چ جنہ نفع آوے کوئی پیسے آن اسی او جمع کری جاواں تے لہذا تیرے 10 نال تیری بچی 10 سالاں بعد جوان ہو جائے گی تینوں 10-15 لاکھ 20 لاکھ دیواں گے تو ادا ویاہ کر لے. ہن تسی دسو بھی بندہ ہو جاندا فوت تے او دے نال جڑی بچی ہے وہ تے کسی دی محتاج ہوگی. اگر انہیں او بچی دی پالیسی کرائی ہے او بیوہ عورت دے پیسے لے کے اپنی بچی ویاہ گی کسی دی محتاج نہیں ہوئے گی. انہوں اپنا ایمان ازمائش تے نہیں لانا پیا. لہذا اے ایک نا دتا گیا بیمہ اور اے صرف ایک سیفٹی والی چیز ہے کہ ایک اپنی بچی لی لاکھ روپیہ تسی سال دا بینک نو دیندے ہو. مثال دے طور تے تسی ایتھے زمیندار نو کہندے ہو میری مان کنک لے لا کنی بھئی یہ گل سنو بھئی پلیز او بھائی سونے اے مثال گل سنن والی سی. او پتر یار گل سنو چابی یار رہن دے 2 منٹ گل سنن والی سونے کی نام میرے بھرا حسین خان تو آئے اللہ عمر چ برکت. اچھا بھی گل سنو اے بڑا مسئلہ انہاں دسیا ہے کہ ایتھے تسی مان کنک لیندے جے 1000 دی تے 3 مہینے ہو جاندی 1300 نو 1400 نو ہوندی کہ نہیں. او پیسے جڑے ودے او نہ لیا کرو. انہوں کہ بھائی ساڈی 1000 دی چیز سانوں 1000 ہی پھڑا. توجہ کریا جے ذرا توجہ. اے ہن جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث آئی نا او تے غور کرنا. فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا. میرے پیغمبر فرماندے نے علماء کرام فوت ہوندے جان گے ہن لوکی جھالاں لوکاں نو اپنے مفتی تے اپنے سردار بنان گے. فسئلوا تے جھالاں دے کول سوال کرن گے. علماء کرام فوت ہوندے گئے. حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. مولانا حافظ عبد العلیم یزدانی صاحب
اور بھی بڑے بڑے عالم دنیا تو چلے گئے. حافظ عبداللہ صاحب شیخپوری رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. حضرت شیخ القرآن فوت ہو گئے. اور باقی رہ گئے نے اس قسم دے یا کچھ علماء. میں یہ نہیں کہندا کہ کلو ہم علماء چلے گئے, میں یہ نہیں کہندا. اجے بھی الحمدللہ علماء کرام حیات نے, اللہ پاک انہاں دی حیاتی بخشے, انہاں نو صحت و لمبی زندگی دے. لیکن کچھ خلا پیا نا, تے خلا جس ویلے پیا تے اوتھے آگے جو حال, اوتھے آگے نے جاہل انہاں دے کولوں لفاسو ایلو لوکاں نے سوال کیتا. عرض کر دیتا میرے دوستاں تے ویرا, ہن جتنے ساڈی جماعت دے علماء حق نے سارے کہندے نے بیمہ پالیسی سود ہے, سود ہے. کیوں؟ توجہ ہے بھائی. کسی نے پوچھا جی کیا بیمہ پالیسی جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. یہ ناجائز دیا دو دلیلاں نے. ایک تے بیمہ پالیسی جنہوں انشورنس آندے ہو, یہ اندر ایک تے سود ہے, دوسرا یہ اندر جوا ہے. سود بھی دین اندر حرام ہے تے گونج پا دیو جوا بھی دین اندر. لہذا میرے پیارے بھائیو اللہ تے بھروسہ کرو, اللہ بھروسہ کرنے والے انہوں ضائع. سوال ہے کہ بیمہ پالیسی جائز ہے یا ناجائز ہے, حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں کیا شک ہے؟ اس کی تمام جس کی شعبے بیمہ پالیسی کے حرام ہی ہے, ان کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے ان کو حلال کہنے کی کرنے کی. اس میں سود کی ساری جوئے اور سود کی ساری قسمیں اس میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, محفوظ رکھے. حلال کھائیں, حلال کمائیں, حلال پر گزارا کریں, قناعت کریں, حلال سے صدقہ کریں, حلال سے روٹی کھائیں, بچوں کو کھلائیں, حلال کا کپڑا پہنیں, حلال سے نماز پڑھیں, حلال کھا کے روزہ رکھیں, حلال کما خرچ کر کے حج پہ جائیں. حلال میں برکات ہے, حرام میں کوئی برکت نہیں ہے. ذلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے, پریشان رہو گے, بیمار رہو گے, مصیبتوں میں رہو گے, پریشانیوں میں رہو گے, دکھ اور فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے. اگر حرام کھانا شروع کر دیا, اللہ تمہیں حرام سے بچائے, رزق حلال وافر عطا فرمائے. بیمہ پالیسی جائز ہے کہ نہیں؟ بیمہ کرنے والی تمام کمپنیز اسے جائز کہتی ہیں. ان کمپنیز سے جڑے ہوئے تمام علماء بھی اسے جائز کہتے ہیں. اس میں جتنا پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے, جمع کیا جاتا ہے, وہ کسی نہ کسی شکل میں سودی منصوبوں پہ لگتا ہے. ذرائع آمدن. میں 95 میں بہاولپور شریف میں تھا, تو ابو کے ایک دوست تھے, یہ لائف کیا نام ہے اس کا, اسٹیٹ لائف والے, تو مجھے ملتے تھے, کہتے تھے دلیلیں دینی, وہ کرنی. میں نے کہا یار یہ پیسہ لگاتے کہوں, بس مجھے یہ بتا دو. کہنے لگے جی اسی بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں لائیاں, انہوں نہیں سی پتا کہ میں باہر گیا. میں کہا جی کتے کتے, کہندے جی میں سعودی علماء دے فتوے نے مکے چ بلڈنگاں, مدینے چ. میں کہا جی مکے والی بلڈنگ دا ذرا پتا, لوکیشن تے نہ دسیا جی. ادھر ادھر کر کے چپ. مدینے والی پوچھی, ادھر ادھر کر کے چپ. لیکن کہاں لگتا ہے؟ کسی نہ کسی شکل میں ان منصوبوں پہ لگتا ہے جہاں سے کمائی ہو کے جمع کر کے پھر ہمیں ریٹرن ہوتا ہے. دوسری چیز جو اس میں پرابلم ہے اور ایرر ہے اور غلط ہے, وہ چیز ہے کہ اس میں دھوکہ ہے, فراڈ ہے, جوا ہے. کیسے؟ میں فتح پوری کے علاقہ ہے ہمارا, لیے بکھر والی سائیڈ پہ, وہاں ایک ہوٹل پہ رکا تو 3 بڑے بڑے ٹینکر بالکل نیو ماڈل جلے ہوئے ہیں, خکستر بنے پڑے ہیں. میں نے ہوٹل والے سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ مجھے چکر لگتا ہے. کہتا ہے جی تیل پیچھے بیچ آئے تھے, یہاں تھوڑا تھوڑا تیل رکھا تھا, آگ لگا کے انہوں نے بعد میں انشورنس کمپنی سے کلیم کیا تھا. ہم پہلے بیمہ پالیسی کوئی نہ کوئی اس طرح کی کرواتے ہیں, جس بھی پرپز کے لیے ہو, فیکٹری نے کروا رکھی ہے, گاڑی کی, کسی چیز کی. میرے اپنے ڈرائیور نے کہا سر جی ایک کام کرو, گڈی جیڑی باہر کھلوتی نا سویرے دے اتو اٹ سٹوا دیا جے, تے آپا دی سکرین بعد چ نہ صاحب کمپنی نو پا لیں گے, آ کر دیا جے تو او ہو جو. کلیم ہوتا ہے, گاڑیاں الٹا دی جاتی ہیں. میں فیلڈ میں رہتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, یہ چلتے ہوئے ماشاءاللہ بڑے بڑے کنٹینر کو آگ لگا دی جاتی ہے, روئی کے بڑے بڑے ٹریلر جو ہے میں جاتا دیکھتا ہوں, آگ لگا دی جاتی ہے, بڑے طریقے سے اس کا کلیم کیا جاتا ہے. حضرات غلط ہے, غلط طریقے سے کمائی نہیں چلے گی. اور تیسری چیز جو 100% اسلام کی شریعت کے منافی اور اصول وراثت سے ہٹ کے ہے کہ اس میں نام دینا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا سرمایہ کل کو کسے ملے گا, کسی ایک شخص کا نام دینا ہوتا ہے یا دو کا, جو بھی مجموعہ ہے. اصول وراثت کے 100% یہ چیز خلاف ہے. بہرحال بھائیو, صحیح چیز کو غلط کہنا بھی غلط ہے
और गलत चीज को सही करके पेश करना ये भी जुर्म है। दोनों के अंदर हमें समझना चाहिए रिज़्क रोटी तो मेरा अल्लाह देता है। किस तरह सूद है कि बीमा पॉलिसी वाले आए ते कहंदे ने साडू किस्तां दे अंदर मिसाल दे तौर ते महीने महीने दियां किस्तां ने साल दा लाख रुपया बनया 10 साल दियां किस्तां जमा करके होया 10 लाख हुण तुसी लेना चाहते हो तुहानू देणगे 20 लाख हुण दिता 10 ते लिया 20 ते सूद किन्नू कहंदे ने यही ते सूद है। नबी अल इस्लाम ने जड़ी हदीस आंदी है 2 किस्मां आईयां ना सूद दियां रिबल फजल रिबन नसिया नकदो नकदी सूद हथों हथी ते उधार ते नकद दा सूद। हुण वो किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 जिनसां गिनिया। आप फरमांदे ने जरा गौर करिया जे मेरे पैगंबर ने 6 जिनसां गिनिया ने फरमाया सोना सोने दे बदले जिन्ना लिया ओना देना है, चांदी जिन्नी लई है ओनी देनी है, क्योंकि मेरे पैगंबर दे जमाने दे अंदर सिक्का चलदा सी सोने ते चांदी दा। जिन्ना नकदी देना ओना नकदी लेना, जिन्नी चांदी नकदी देनी ओनी नकदी लेनी, जिन्ना सोना नकदी देना ओना लेना। हजरात उन बात ते तवज्जो करिया जे अगर किसी नू उधार भी दिता ते जिन्ना दिता ओना ही लेना है, जिन्ना दिता ओना ही लेना है। गंदम जिन्नी दिती है ओनी लेनी है, जौ जिन्ने दिते ओने लेने ने, खजूरा जिन्नियां दितियां ने ओनियां लेनियां ने। बात तेरा तवज्जो कर दे डाया जे हुण अजकल दी नकदी आ गई है कागज दी सूरत दे अंदर, उदों दी करंसी सी सोने चांदी दी सूरत दे अंदर, हुण दी करंसी आ गई है कागज दी सूरत दी अंदर। हुण करंसी जिन्नी तुसां देनी है ओनी वापस लेनी है, वधा के लेनी, जे वधाओगे ते सूद है। हुण एरिया मैनेजर आके चलाकियां करते ने या इस किस्म दे और मुलाजिम जी, ये सूद नहीं। किस तरह जी? ਹੁਣ जरा तुसी बड़े भोले लोग हो, मोमन भोले होंदे, तुसी बड़े भोले हो ते तुहानू पसंद है किवें ने, मैं लगा तुहानू गल दसन। भोलियां नू फसाया किस तरह है जी? ये सूद नहीं, असी तुहाडे पैसे लेने आ होरां मिंबरां दे जमा करने आ, असी इन्हां तुहाडे पैसियां दा करने आ कारोबार। किसे कारोबार चो थोड़ी कमाई, किसे चो ज्यादा कमाई, फिर थोड़ी ते ज्यादा नू असी बराबर कर सारी नू जमा करने आ। फिर जिन्ना जिन्ना किसे दा पैसा होए, जिन्ना जिन्ना नफा ओदे हिस्से आवे ओना ओना दे खाते जमा कर देने आ। लो जी आ आयो गल। हुण मैं तुहाडे ते एक सवाल कर लगा, मैं कारोबार कर रहा, मैं तुहाडे चों किसी नूं कहना यार मेरे नाल रलो, मैनू पैसे दिओ, मेरे नाल रल के कारोबार करो। हुण मैं किसी नूं अपने नाल अरलाना है, अपना मैंबर बनाना है, साथी बनाना है, मैनू ते पैसिਆਂ नाल गरज है, मैनू उम्र नाल गरज ते नहीं। गल जरा सोच के जवाब दिया जे भला मैं की सवाल कीता है। मैं कहना या तुहाडे चों कोई बंदा कहना भाई मेरा कारोबार है, मेरे नाल रल के कारोबार कर लै। हुण इहदे विच उम्र दी कोई शरत आएगी भाई मैं 15 साल दा ओनू लैना है, मैं 20 साल नहीं लेना, क्यों भाई कोई शर्त आएगी? बीमा पॉलिसी वाले कहंदे ने असां अपना मैंबर बनाना है 60 साल तो थल्ले, 60 साल तो उत्ते दे मैंबर नहीं बना। जे कारोबार है ते उम्र दी कैद लाई क्यों? हुण को गल दी समझ आई ने? हाँ माशाअल्लाह, बुजुर्गों ने गल बन कढ़ दी है। उन्हें क्या भी असा लैनिया, अच्छा सारे साहब है माशाअल्लाह, उन्हें क्या भी असा लैनिया ने किस्तां। हुण जेड़ा 90 साल का बाबा है, चलो जवान की तो जो उम्मीद ने बुढ़िया होना, उन मालक की मर्जी है भावें जवानी च लै जाए, लेकिन उम्मीद तो होंगी है ना इन्हें बुढ़िया होना। तो जो अगे 90 साल का अजे वो एक किस्त जमा होनी है, दूजी किस्त वेले कबरे पिया हो तो सानू सारे देने पैण। एदा मतलब है कारोबार नहीं, ये कारोबार दा धोखा देंदे ने। फिर जे कारोबार भी अपने मैंबरां नूं कारोबार तुसीं दसदे क्यों नहीं?
ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚੇ ਇੰਨੇ ਘਾਟਾ, ਆਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਟਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪ ਰੱਖੇ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ ਵਰਗਾ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ, ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ ਵਰਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਤਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਤਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਣ ਕਣਕ ਲਈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 1300 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 1400 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਨਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਾ ਏ ਬਕਰਾ ਏ, ਐਤ ਨੰਬਰ ਇਹਦੀ ਆਈ ਹੈ 275। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਾਕਲੂਨ ਰਿਬਾ ਲਾ ਯਕੂਮੂਨ ਇਲਾ ਕਮਾ ਯਕੂਮੁੱਲਜ਼ੀ ਯਤਖਬਤੁਹੁ ਸ਼ੈਤਾਨੁ ਮਿਨਲ ਮਸ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨ ਚਿਮਟੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? फरमाया इस वास्ते ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैयु मिस्लुर रिबा। इस वास्ते नू दौरे पैणगे कि इन्हें दुनिया ते गल कही सी कि तिजारत भी सूद दी तरह है, सूद भी तिजारत दी तरह है। हजरात जड़ी गल कुरान कर रहा बयान, ये गल करदे सन काफिर। अज दे दौर अंदर गल कीती नासिर मदनी ने, उन्हें मिसाल दिती है कि गंदम 1000 रुपए दी मान लवो, कुछ वक्त बाद 1400 दी होगी। मैंने ईमान ना दसो जिनस नकदी खरीद के अगों रेट वध जावे ते अगों देनी, ये शरण जायज है कि नहीं? जायज है। ये ते कारोबार है, ये ते तिजारत है। कि इत्थे तुसी मन कणक लेंदे जे 1000 दी ते 3 महीने हो जांदी 1300 ਨੂੰ 1400 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ कि नहीं? ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ 1000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 1000 ਹੀ ਫੜਾ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ 300 ਵੱਜ ਜੇ 400 ਵੱਜ। ਹੁਣ ਸੂਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਦ अल्लाह ने कुरान विच कीता, लेकिन इस बेईमान ने अल्लाह दे कुरान दी आयत दा रद्द कीता। अस्तेज किदा? अहले हदीस दा। फेसबुक ते कोई इस तरह दी आ जांदियां ने, फिर बड़े दे हमायती खड़े हुंदे ने, एडे बेशरम, इन्हां नूं शर्म नहीं आउंदी हमायत करन वाले जालां। हमायत किदी कर रहे ने? कि जाहिल बंदे दी। अन्ने होए हो, इहदियां गल्लां सुणदे नहीं किवें शरीयत दे खिलाफ गल्लां कर रहे, हमायतां करदे हो जाहिल बंदे दियां। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक पासे दलाइल ने, ये अन्ने होए ने ओदी मोहब्बत। बाज आ जाओ इस कमीने दियां हमायतां तो, नहीं तो मैं तुहानूं दसांगा असल तुसीं हमायत करदे किस वजह तो, फिर मैं वो गल्लां कढांगा। बेहतर इस कमीने दियां हमायतां तो बाज आओ, लोगां नूं पता लगन दिओ इस बंदे ने हुण तक किन्नी गुमराही फैलाई है।